काम करते थे। ये जब जून जुलाई ये आगे चल रहा है जी करते, जब इलेक्शन हुई उन्होंने इलेक्शन जीता तो पहले ही मुझे टर्मिनेट किया। से 700 में गुजारा कैसे किया 700। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। रील एंड रियल में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट फ़हीम अहमद सोलंकी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक नेक दिल इंसान तो बहुत हैं, उनके साथ मेहमान नवाजी, उनके चर्चे जो हैं सिंध में भी मशहूर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। यहाँ पे अगर गेस्ट आए और इनके पास ना जाएं ये तो हो ही नहीं सकता। उसमें सिंगर हो, चाहे जो सिंध के मायानाज सिंगर हैं इस टाइम, मुमताज मौलाई, उनसे लेकर जो छोटे बड़े सिंगर हैं वो तो इनके पास आते रहते हैं। पावर ऑफ शारजा और बहुत सारे सोशल वर्कर हों चाहे टिकटॉकर हों। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे शारजा में, यहाँ पे उनकी रिहाइश है। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं, जैसे आपको बताया है, उनकी मेहमान नवाजी के चर्चे हैं बहुत, और आपको नाम बता देते हैं अभी हम जो हम आए हैं, जिनके पास जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे नियाज़ हुसैन कोसो साहब। अभी उनसे हम मिलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो जी दोस्तों, आज हम नियाज़ हुसैन कोसो साहब के घर पे पहुंच गए। ये उनका घर है, तो अभी वो हमें रिसीव करेंगे। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। खुश है, अबे खैर तो सही है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। था बता, मेहरबानी था। अच्छा, तो जी दोस्तों, तो हमारे गेस्ट जो हैं आज हमारे साथ हैं अभी। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच भाई। भाई आप आए हमारे पास, बड़ी आपकी मेहरबानी। ये आपकी मेहरबानी है, आपने टाइम दिया हमें और हमें दावत पे भी बुलाया, बड़ी मेहरबानी दिया। तो थोड़ा अपना तारीफ करवाएं। भाई मैं एक छोटे से गांव से हूँ, दोस्त अली बंगोला जो है हमारा गांव है, मोहम्मद खान कोसो, तालका कंबर अली खान, अभी जो ज़िला है कंबर शदाद कोट। मैं दुबई आया हूँ इधर 1999 में, तो कुछ भी नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आए हैं। आप जैसे दोस्त मिले हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं और बड़ी सपोर्ट हुई, दोस्तों ने बड़ी सपोर्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे हम लोग पहुँचे हैं, अल्लाह का शुक्र है। 99 में जब यहाँ पे आए तो शौक कैसे हुआ यहाँ पे आने का? भाई मैं काम करता था शदाद को टेक्सटाइल्स मिल में, तो वहाँ जब इलेक्शन हो रहा था तो मेरा तो उस टाइम वोट नहीं था, मैं डेली वेज पे था। हमारे कुछ दोस्त थे जो उनके इलेक्शन हो रहे थे, तो हमारे जो उनके मुखालिफ थे उनमें सब दोस्त और हमारे कज़न लोग थे, तो हम उनके साथ होते थे। जब इलेक्शन हुई उन्होंने इलेक्शन जीता तो पहले ही मुझे टर्मिनेट किया क्योंकि बोला आप उनके साथ में थे। तो फिर वहाँ से बस अल्लाह को कुछ और मंजूर था, तो मैंने उधर कोशिश किया कुछ करने के लिए पाकिस्तान में, लेकिन कुछ हो नहीं पाया जी। तो फिर मैं इधर दुबई आ गया। अपना एक भाई है, अल्लाह उसको खुश रखे, उसने मुझे दुबई में इतना सपोर्ट किया है और मैं जो भी हूँ अल्लाह पाक ने किया है, आज उसकी वजह से हूँ। तो आपका भाई या आपका दोस्त भाई थे, तो आप किसने बुलाया यहाँ पे? हमारा अपना रिश्तेदार है, यार मोहम्मद खोसो, तमाम बहुत अच्छे इंसान है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, अल्लाह उसको खुश रखे। उसने हमें बड़ा सपोर्ट किया और मुझे पे बुलाया, कुछ बगैर इसके मतलब लेने देने के, फ्री फर्स्ट। हाँ नहीं, आजकल तो ऐसा है ना, जिसको बुलाते हैं जो भी तो उससे पहले पैसे की बात करते हैं। अभी अल्लाह भी जो है ना उसको खुश रखे, हम उसके लिए अभी तक दुआ कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतने भी पैसे नहीं थे कि उसको कि 1000 जो होता है ना धर्म, वो भी नहीं थे हमारे पास पाकिस्तानी पैसे। मैं जब इधर आ रहा था कितने थे, 18,000। 18,000 वो भी मैंने 10,000 एक से उधार लिया, 8,000 एक किसी से उधार लेके माशाल्लाह। बस एक ये बहुत बड़ा टाइम होता है जहाँ पे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, जो आपको मिला है। यहाँ पे वीज़ा पे आए थे, विजिट पे? तब मैं वीज़ा पे आया था, वीज़ा पे डायरेक्ट मुझे यारमन भाई ने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिया था। किस चीज़ का काम था? काम था एक इंडियन कंपनी थी, उसमें ये टैप सॉल्यूशन नहीं बनती है, जी जी, पैकिंग का काम था। तो 700 मेरी सैलरी थी। 700 सिर्फ, उसमें खाना पीना अपना होता था, खाली रियाज थी। तो मैंने जब सोचा कि मुझे लाइसेंस लेना है, क्योंकि अभी मुझे जो है ना वो कंपनी में 4 साल हो गए थे ऑलरेडी। तो वहाँ वो लाइसेंस आसानी से ले लिया था? मुश्किल तो फहीम भाई कैसे 700 में गुजारा कैसे किया? 700 में लाइसेंस भी लिया, घर भेजना भी होगा या कुछ ऐसे? बहुत मुश्किल टाइम था उस टाइम में, जो है ना
700 में VC बोलते हैं ना, हाँ उसमें हम लोग 300 हर महीने में इकट्ठे करते थे, कुछ जी दोस्त आपस में मिलके। जी जी तो उससे मैंने फिर कुछ 2400 दरहम मैंने इकट्ठे किए थे। जी तो मैंने भाई यार मोहम्मद को बोला मुझे लाइसेंस लेना है। जी जी उसने बोला कोई मसला नहीं है, आप फाइल ओपन कराओ। उसने मुझे उसने पेपर की जरूरत होती थी, जी परमिशन हाँ कंपनी हाँ NOC NOC, तो वो लेके दे दी। मैंने फाइल ओपन किया तो मेरे पास जो 2400 दरहम थे वो खत्म हो गया, तो मैंने लाइसेंस स्टॉप करा दिया। तो फिर एक दिन ऐसे ही मैं शारजा आया, उस टाइम में तो रहता था दुबई में, रासलखोर में काम करता था। जी जी तो भाई यार मुझसे मुलाकात हुई, उसने बोला क्या हुआ लाइसेंस का? मैंने बोला यार मैंने बंद कर दिया है। बोलते हैं क्यों बंद किया है? मैंने बोला पैसे नहीं है। तो अल्लाह उसको खुश रखे, मुझे बोला कल मेरे ऑफिस में आना। उसका देर आल बरा में ऑफिस था। जी तो मैं उसके ऑफिस में गया उधर, तो उसने बोला क्या हाल है? मैं बोला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पोजीशन है? मैं बोला पोजीशन तो अभी कुछ भी नहीं है, बस बंद कर दिया लाइसेंस। जी तो उसने यकीन करेगा ये कौन सा टाइम है भाई फहीम, वो मेरे साथ अभी नहीं है। उसके जेब में जितने पैसे थे ना, उसने निकाल के टेबल पे रख दिए। बोला आपको जितना चाहिए आप ले लो, लाइसेंस ले लो। अरे यार ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी है और बड़ी बहुत कुर्बानी है। मैं बोलता हूँ मैं तो उसका एहसान जिंदगी भर जो है ना नहीं चुका सकता हूँ, इतना उसने एहसान किए मेरे ऊपर। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ अभी ये देखें वो नहीं है, शायद वो हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो सुनेंगे। तो उसके बाद कैसे आगे बढ़े? फिर उसके बाद मेरी सैलरी जो 700 थी, मैंने लाइसेंस लिया, फिर मेरी सैलरी हुई 1100। 1100 हाँ लाइसेंस मिलने के बाद? लाइसेंस मिले 2004 में मैंने लाइसेंस लिया। जी तो 1100 के बाद फिर मेरी सैलरी हुई 1200। 1200 1200 के बाद फिर मेरी सैलरी हुई 1500। 1500 तो बहुत मुश्किल से 1500 के बाद फिर मेरी सैलरी हुई 1800। माशाल्लाह तो बहुत है। ऐसे फिर मेरी सैलरी जो है लास्ट जो थी 2300 दरम थी। तो उस टाइम मुझे उन्होंने ट्रांसपोर्ट इंचार्ज भी बनाया था उधर, और अपना कैंप बॉस भी। ओह, तो DIP में कंपनी शिफ्ट हो गया, तो हमें जो है ना बॉस ने बोला आप जो है ना ट्रांसपोर्ट इंचार्ज भी इधर DIP के हो। और 2006 या 5 की बात है। माशाल्लाह। तो हाँ अभी अब अभी जो आपकी करंट जॉब है जी। तो उसमें क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी सिंगापुर कॉन्सुलेट में, जी मैं सिंगापुर कॉन्सुलेट दुबई में काम कर रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। 2013 से। 13 से लेके अभी जी तक जी। तो काम होता है कौंसल जनरल के साथ। काउंसलर जनरल जी के जी। साथ? तो मेरा जो वीज़ा है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, जी जी। लेकिन जो मेरा काम है उसके कोई मीटिंग होता है तो उसके साथ। तो उनके साथ रहते हैं मतलब? जी। ओके, तो अच्छी बात है माशाल्लाह। उसके अलावा यहाँ पे बिजनेस वगैरह कुछ? हाँ तो अपना कारोबार बिजनेस है, भाई लोग संभालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्लू तो मून लैंडस्केपिंग लैंडस्केपिंग का काम के है? नाम से है। तो मेरा 3 भाई यही काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा काम है माशाल्लाह, संभाल तो रहे हैं। फैमिली भी पूरी यहाँ पे है फैमिली आपकी भी है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली भी इधर है बहुत तो ये बहुत बड़ी स्ट्रगल की है आपने यहाँ पे, 700 से लेके पूरी फैमिली भी यहाँ पे आपकी शिफ्ट है। आप अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल भी हैं यहाँ पे और मेहनत की है। बिल्कुल आप आए थे, भाइयों को बुलाया, माशाल्लाह आपके बेटे भी यहाँ पे हैं, बिल्कुल। मैंने मेरे देखा 2 है तो बेटे भी बड़े, माशाल्लाह वो भी यही काम करते हैं लैंडस्केपिंग का। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत बढ़िया। ये मैं इसके लिए कहता हूँ कि यहाँ पे आप जब रियल हीरो की बात करते हैं तो यही होता है। आप हमारे जो नौजवान हैं बहुत पीछे हैं, जो नाउमीद हो चुके हैं ना, तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है आप लोगों के लिए कि कैसे नाउमीदी नहीं करनी चाहिए, आपने मेहनत करनी है, थोड़े से स्टार्ट करना है, मगर कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है मेहनत। और जो भाई फहीम भाई मैं आपको एक बात बोलूं, जब मैं लाइसेंस लेता था ना, जी उस टाइम मैंने नाइट ड्यूटी कराई थी। जी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं रासल खोर से अपना बरदुबई तक जो है ना स्कूल जाऊं। तो फिर रासल खोर से दुबई तक? बरदुबई तक फिर मैं जो है ना 3 दरम दे के प्राइवेट गाड़ियां पहले चलती थी, जी तो उधर जाता था स्कूल जब ट्रेनिंग करता था ना। जी जी फिर जब मैं वापस ट्रेनिंग खत्म होती थी तो मैं राशिद पोर्ट का एक सिग्नल है जी जी वहां पे रुकता था। फिर कोई भी ट्रक वाले आते थे ना बड़े, पोर्ट राशिद से निकलते थे ना, तो उनको बोलता था यार कोई रासल खोर जाता है तो प्लीज मुझे उधर छोड़ दो। फिर कभी कहीं छोड़ते थे, कभी कहीं, फिर मैं उधर से पैदल जाता था रूम तक। तो ये इतने भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे ताकि मैं उधर से घर तक पहुंचूं। जी जी, ये बहुत बड़ी मेहनत होती है और स्ट्रगल है। जैसे आपको बता रहा था मैं कि आपने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होता है और मेहनत करनी पड़ती है ये पोजीशन के लिए। अभी तो एक नाम है, जैसे मैं आपको बता रहा था,
نیاز بھائی کا کہ مہمان نوازی میں سندھ تک مشہور ہیں. تو یہاں پہ بڑے سے بڑے سنگر جو ہمارے مایا ناز سنگر ہیں اس ٹائم ٹرینڈنگ میں بھی ہیں. ممتاز مولائی سے لے کے چھوٹے بڑے سنگر یہاں پہ آتے رہتے ہیں. یو اے کے لوکل ہیں جس میں ایک نام ہے پاور آف شارجہ کا, وہ بھی یہاں پہ آتے رہتے ہیں ان کے پاس. ٹک ٹاک کی دنیا میں جو ابھی اس ٹائم ٹرینڈنگ میں ہے عارف جان شکارپوری, ان کا تو ٹیلنٹ ریئل ٹیلنٹ ہے وہ جو چلتے ہیں نا, باقی تو آپ سب دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ. تو ایسے بہت سارے شخصیات یہاں پہ آتی رہتی ہیں. تو آگے بڑھیں گے نیاز بھائی کے ساتھ. اسٹرگل کے بھی بارے میں بتائیں. فہیم بھائی میں جب آیا کمپنی میں جی جی اور ایک سپروائزر تھا, وہ اس کی مجھ سے بالکل نہیں بنتی تھی. تو جب بھی کوئی کام بڑا آتا تھا نا, جی جی کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا تھا, ہمارے پاس بڑے بڑے رول آتے تھے 500 kg کے. جی تو ہم لوگ وہ چھوٹے پھر ٹیپ بناتے تھے, وہ بڑے بڑے رول, پھر لوڈنگ ان لوڈنگ, اور جتنا بھی یہ کنٹینر 40 فٹ کے 20 فٹ کے ہوتے تھے, جی لوڈنگ ان لوڈنگ ہم کرتے تھے. رول بھی بڑے بڑے کرتے تھے. پھر ان کے بعد جو جتنے بھی کارٹن ٹیپ کے بنتے تھے نا, وہ بھی ہم لوگ ہی لوڈ لوڈ کر کرتے تھے. ایک کنٹینر میں کتنے کارٹن آتے تھے لوڈ کرتے تھے؟ تو کارٹن تقریباً اس میں 2000 ڈپینڈ تھا. ایک چھوٹے کارٹون ہوتے تھے جو ماسکنگ ٹیپ کے, جی جی جو بڑے تھے وہ 1500 2000 ایسے آتے تھے. جی 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 تو ہم لوگ جب کام کرتے تھے, یہ جب جون جولائی یہ آگے چل رہا ہے جی جی کنٹینر میں اندر, تو یقین کرے گا تو ہمارا سانس بند ہو رہا تھا, یہ اتنی تو اسٹرگل بہت کی. یہ گرمی اور تو وہ ٹائم پہ تو اور بھی بہت گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی. پھر جب بھی وہ اس کو غصہ آتا تھا نا, تھی. تو بولتا تھا یہ گیٹ کھلا ہوا ہے ابھی نکل جاؤ. تو اس کی بنتی نہیں تھی اتنے کام کرنے کے باوجود بھی. تو پھر میں بیٹھ کے روتا تھا, اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک جو ہے نا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کرے گا. شاید وہی اس کا جو اللہ نے ہم نے رو کے دعائیں مانگی اس جی کا جی ہی صلہ ہے آج. جی جی بالکل. اور وہ جو سپروائزر ہے ابھی نہیں ہے ادھر دبئی میں, انڈیا میں ہوتا ہے. جب بھی دبئی آتا ہے تو کال کرتا ہے, ہم سے آ کے ابھی ملتا ہے. وہ آپ کو ابھی کال کر کے ملتا ہے, بالکل, مطلب ابھی تک کانٹیکٹ میں ہے. ہاں بالکل. تو تو یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ ہمارا کچھ کمال نہیں, اس کی مہربانی ہے. تو آگے اور کچھ بتائیں اپنی محنت کے بارے میں, اور نوجوانوں کے لیے بھی یہ تو موٹیویشن ہوگی. میں تو سب کو یہی میسج دینا چاہوں گا فہیم بھائی کہ مایوس کبھی بھی نہیں ہو. جو ہے نا جی جی, ہمیشہ مایوسی ایک گناہ ہے. اچھی ہوپ رکھنی چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ آپ محنت کرو گے, اللہ آپ کو کامیاب کرے گا ایک دن. بالکل بالکل. پھر میں نے جو ہے نا اپنے بھائیوں کو بلایا, اور کم سے کم 100 150 لوگ میں نے وہ کمپنی میں بلائے. جو نہیں, میرے آپ کے جو بھائی ہیں چھوٹے ہیں آپ سے بڑے ہیں؟ چھوٹے ہیں میرے سے. آپ سے چھوٹے ہیں, جی تو آپ نے بالکل, ان کو بلایا, میں نے ان کو بلایا. ابھی تک آپ کے ساتھ ہیں؟ جی جی ساتھ میں سب ایک ہی ہیں. الحمدللہ. ایک جی دوستو, جیسے نیاز بھائی نے بتایا کہ وہ ماشاءاللہ ابھی تک ایک ساتھ میں بھائیوں کو بلایا, تو یہ بہت اچھی بات ہے, ابھی تک ایک ساتھ ہیں. تو یہاں ابھی جو دور چل رہا ہے بہت بڑا ظالم دور ہے, میں کہتا ہوں. یہاں پہ تو ابھی دیکھیں, آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے تو بھائی بھائی سے تنگ کیا, ماں باپ کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں, جو جی یہیں پہ جہنم میں جا رہے ہیں, دوزخ میں. جی میں نے بھائیوں کو بلایا فہیم بھائی. کچھ جی سالوں کے بعد جب میں ادھر آیا نا, تو میں نے ایک بھائی کو بلایا. اس نے ماشاءاللہ مختار نام ہے, بڑی اسٹرگل کی ہے ادھر. اس نے ہارڈ ورک جی کمپنی جی میں تھا, لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کیا. پھر جو ہے نا الحمدللہ وہ بھی ابھی ویل سیٹ ہے, جی اپنا ہی جی لینڈسکیپنگ کا کام کر رہا ہے. پھر اس کے بعد میں نے ماشاء اللہ. تیسرے بھائی کو بلایا, اختیار نام ہے. جی جی اس نے بھی ماشاء بڑا اللہ ہارڈ ورک کیا ہے ادھر, ماشاء بہت اللہ. اسٹرگل کی لائف میں. اصل میں یہی محنت ہوتی ہے, تو محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. بالکل. تو پھر اس کے بعد وہ بھی الحمدللہ ابھی ویل سیٹ ہے, اپنا جو کام ہی کر رہا ہے لینڈسکیپنگ کا. پھر چھوٹا بھائی تھا, اس کو بھی بلایا. پھر میں نے اپنے جو 2 بیٹے تھے ان کو بھی بلایا. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ میں بڑا خوش نصیب ہوں, جیسے بھائی مجھے ملے ہیں نا جی جی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے. بالکل اتنے بالکل. خیال, اتنا ریسپیکٹ, اتنا کیئر. میں بولتا ہوں اللہ ایسے بھائی سب کو دے. میرے بھائی ہے نا, یہ میرے لیے بڑی بلیسنگ ہے, اور مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ, اور میرے ریسپیکٹ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہم لوگوں کی ایک ہی ہنڈی پکتی ہے, ایک ہی گھر ہے, ادھر بھی پاکستان میں بھی, اور ہمارے کزن بھی ساتھ میں. یہ تو بھائی ہو گئے, رشتے ہو گئے, یہ سب تو ہماری ذمہ داری ہے. جو اپنے رشتے دار ہو گئے یا دوسرے جو اپنی کمیونٹی کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے یہاں پہ. جی فہیم بھائی, میں جب یہ انڈین کمپنی میں تھا جی جی تو اس ٹائم تقریباً ہمارے پاس جو ہے نا 400 500 لوگوں کی ڈیمانڈ تھی.
400-500 काम के लिए। काम के लिए। जी जी। तो उस टाइम बॉस ने हमें बोला था जितने भी आपके लोग हैं जी। आप उनको बुलाओ विजिट पे, फिर हम इधर अप्लाइमेंट वीजा लगा के देंगे। हाँ, तो उनके सबके वीजे भी हमने लगाए और इधर भी जितने हमारे यार दोस्त किसी के लोग थे तकरीबन 100-150 लोग वो कंपनी में मैंने हायर कराया था। माशाल्लाह। हम कोशिश करते हैं अपने लोगों को जी जी जी, बुलाने की ताकि काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अच्छी हालात बात है। आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान की महंगाई बेरोजगारी बहुत हालात खराब है, इसलिए हम कोशिश करते हैं जितने लोग हैं उनको इधर लाएं, कम से कम जो है ना अपना रोजगार करें, अपने घर का जो है ना गुजर सफर कर सकें। बिल्कुल ज़रूरी है। अभी देखिए, मैं कल या परसों घर पे बात कर रहा था भाई से, जो बता रहा था 300-400 में एक टाइम की सब्जी वगैरह होती थी ना, वो कहता था बाकी तो गोश्त वगैरह छोड़ दो, 1000 से 1200 दरहम की, ओ सॉरी 1000 से 1200 रुपए की एक टाइम की सब्जी आती है, सिर्फ एक टाइम होता है। तो इतना बिल्कुल वहां पे मजदूर की दिहाड़ी 500-600 है। बिल्कुल बहुत हालात खराब है फहीम भाई, जिधर पाकिस्तान के अभी हालात स्टिल चल रहे हैं ना महंगाई के, जी जी। इतने खराब हैं। और जो स्पेशली सफेद लोग पोश है ना वो बड़े परेशान है, वो किसी के आगे जो है ना हाथ भी नहीं फैला सकते, ऐसे हालात हैं। तो ऐसे हालातों में हम लोग जितने भी बाहर ओवरसीज रह रहे हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें ताकि लोगों को बुलाएं जी या रोजगार से लगाएं। ये एक बड़ी इबादत है अल्लाह की तरफ से, और आज हम समझ रहे हैं जो इस मकाम पे हम बैठे हैं ना शायद ये लोगों की दुआएं। जी जी और जी, हमने जितने भी लोग बुलाए फहीम भाई किसी से हमने एक दरम भी नहीं लिया, ये बहुत एक बड़ी दरम बात है। बोलते हैं ना जी जी। वो भी नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट सब। तो तो अभी सिचुएशन है इसमें तो बहुत ज्यादा हम लोग को करनी चाहिए। तो जो भी ये सिचुएशन में अभी आप तो करते हैं लोगों की मदद? बिल्कुल अभी भी हम कोशिश करते हैं, जितने हमारे रिश्तेदार हैं कुछ जो भी हमसे होता है तो हम अपने तरफ से हर महीने में कुछ न कुछ करते हैं उनके लिए। रिश्तेदारों से अलावा किसी की? अलावा भी बिल्कुल बिल्कुल करता है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, कोई बीमार है उसकी हेल्प करते हैं, और कुछ मतलब वैसे वैसे जो होते हैं मंथली के हिसाब से जी जी, वो भी है। मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। नहीं है कि ज़रूरी किसी को खाने के लिए नहीं है तो उसको देना है या नहीं है। जैसे कि किसी के बीमार है, बीमारी में हेल्प कर दें किसी की। और यहाँ पे जो रह रहे हैं किसी का रूम रेंट भर दिया, या किसी के लिए ट्रेवलिंग के पैसे नहीं हैं, या इमरजेंसी में कुछ को जाना है यहाँ से, या यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, वो भी एक हेल्प में जाता है, किसी की मदद में जाता है। यहाँ पे परेशान हैं लोग और यहाँ पे आ गए, किसी की जॉब में सपोर्ट की, ये सब। ओके भाई भाई हम लोग जो है ना ये देख रहे हो जो ये जगह है ना, तो इधर हर टाइम माशाल्लाह लोग होते ही होते हैं, एक दो कोई विजिट वाला है, कोई घूमने आता है। जी 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 क्योंकि हमने भी इधर एक बैठक बनाई है, मेहमान खाना बनाया है ताकि हमारा जो कल्चर है उधर का जी जी वो बरकरार रखें। होता। जी, जैसे आप बता रहे थे 2008 में आपने कंपनी छोड़ी और तो दूसरी जगह आप जॉब की या बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा आपने, ये कैसे और आइडिया आया? भाई 2008 सितंबर में हमने सोचा कि हम अपना कुछ काम करें। जी जी, माशा ज़रूर किया। तो मैंने अपने भाई को फिर अपनी गाड़ी लेके लिमोजन में हमने अपना काम स्टार्ट किया, लिमोजिन। लिमोजन में। जी जी तो फिर उस टाइम जो है ना मैंने भी यही सोचा अभी भाई काम कर रहा है, मैं भी कैंसिल करके दो होंगे फिर अपना काम करेंगे। जी जी फिर सितंबर में मैंने कैंसिल किया था, रिजाइन दिया था, जी जी तो मैं चला गया था पाकिस्तान। जी जी तो फिर दिसंबर में 2008 में बड़े क्राइसिस दुबई में आए थे उस दिन, जी जी बहुत ज्यादा लोग की जॉब चली गई थी और लोग बहुत बड़े क्राइसिस में आ गए थे। तो फिर उस टाइम काम भी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारा जो लिमोजन का काम था ये भी डिपेंड टूरिस्ट पे था। जी जी जब दुबई में इतने क्राइसिस आ गए तो कोई टूरिस्ट भी नहीं थे, जी तो उस टाइम हमारा काम बहुत पीछे चला गया और बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया गाड़ी पे उस टाइम, क्योंकि इंस्टॉलमेंट देनी होती है, नंबर जी प्लेट के पैसे बहुत सारे होते हैं खर्चे। जी जी तो जी मैं 2 साल पीछे रह गया पाकिस्तान, पास्ता 2 साल जॉब चली गई। क्योंकि जो उस टाइम काम बिल्कुल नहीं था अपना, तो बिल्कुल काम पीछे पड़ गया। जी और उसके बाद जो है ना जॉब भी नहीं थे, क्राइसिस में था दुबई बहुत ज्यादा, जी और लोग को जॉब जा रहे थे तो जी मिल नहीं रहे थे। तो फिर मैं जो है ना पाकिस्तान 2 साल रहा। जी फिर मैंने कोशिश किया 2009 में इधर विजिट पे आया, जी 1 महीने पे मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं मिला जॉब। जी जी फिर वापस चले गए। फिर मैं जो है ना दोबारा 2010 में फिर आया। 2010 में। तो उस टाइम भी बिल्कुल काम नहीं था दुबई के, से आपको एक कॉल भी नहीं आती थी। माँ। मतलब हम
پھر زیرو پہ آ گئے. ہوں تو پھر میرا ایک دوست تھا ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا, جی تو اس نے مجھے بولا یار آپ پہلے بھی وزٹ پہ آئے, ابھی بھی آپ جو ہے نا اتنا خرچہ ہو رہا ہے تو میں آپ کا ویزا لگاتا ہوں یہاں پہ, جی آپ کام کرو. تو میں 2300 اس ٹائم سیلری چھوڑ کے پاکستان کینسل کر کے گیا. تو کتنے میں واپس آیا؟ 1700 میں. تو میں نے بھی سوچا یار ایک بار وزٹ میں آیا, 2 بار آیا, خرچہ ہے, پھر جاب نہیں ہے, ادھر بھی رہنا ہے, رینٹ ہے, کھانا پینا, بہت جی سارے خرچے ہیں. خرچے تو بہت تو ہیں. اس لیے سوچا کہ بہتر ہے, بھائی تو تھا میرا جی جی تو پھر بھی تو ادھر ہی ویزا لگاتا ہے جب تک کوئی سبب بنے, کام تھوڑے حالات ٹھیک ہوں. جی جی تو پھر میں نے جو ہے نا ادھر اپنا 2010 میں ہوٹل میں لگایا جو ہے نا اپنا ویزا. جی تو پھر میں نے 1.5 سال کام کیا وہاں پہ. جی پھر اس کے بعد میں نے پھر اپنی لیموزن نکالی گاڑی جی کے کام دوبارہ. جی تو پھر ایک گاڑی بھائی کے پاس ہو گیا, پھر میں نے لیا. پھر الحمدللہ ہم نے بڑی محنت کی, جتنے قرضے ورضے تھے سب ختم کیے. جی جی پھر الحمدللہ تھوڑے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. جی جی ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. جس ہوٹل میں ہم لوگ کام کرتے تھے جی تو وہاں سے ایک دن جو سنگاپور کا قونصل جنرل تھا جی جی تو اس کی وائف کو میں لے کے گیا ایک جگہ. جی جی تو انہوں نے ایک بار لے کے گیا, پھر دوسری بار بھی انہوں نے بولا کہ ہمیں جانا ہے ابو دھابی. پھر میں ان کو ایک بار لے کے گیا اور جی جی تو پھر میں نے 1-2 مہینے کے بعد جو ہے نا کام پہ ہی تھا وہاں پہ, تو قونصل جنرل آیا جو سنگاپور کا تھا, جی وہ مجھ سے ملا. اس نے بولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کرو جی جی سنگاپور قونصلیٹ ماشاءاللہ. میں. جی جی تو میں نے بھی بہت سوچا, میرے بھائی نے بھی بولا یہ اپنا کام ہے آپ نہیں چھوڑو. جی جی تو پھر میں نے بھائی کو ساتھ مشورہ کیا. جی تو اپنا کام بھی تھا اس ٹائم الحمدللہ, اچھا کام بھی چل رہا تھا. ہم لوگ 500-600 ہزار ڈیلی کا کماتے تھے اس ٹائم. جی 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 تو مجھے آفر جب آئی تو میں نے بھائی نے بولا نہیں اپنا کام اچھا ہے آپ نہیں جاؤ. پھر میں نے سوچا یہ جو ہے ڈپلومیٹک کام ہے اور اچھا کام ہے. تو پھر میں نے 2013 میں جو ہے نا سنگاپور قونصلیٹ جوائن کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر اچھی بات ہے. الحمدللہ بھائی لوگ بھی جو ہے نا جی اپنا لیموزن کام سے تھوڑا اور سوچنے لگے کوئی اور اپنا کام کرے. جی تو پھر ہم لوگوں نے ویلٹ کمپنی اسٹارٹ کی دبئی میں. ویلٹ کا ہوتا ہے یہ ہوٹلوں میں جو ڈرائیور سپلائی نہیں کرتے ہیں جی 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 یہ کام. تو ہم نے فرسٹ کمپنی وہ اسٹارٹ کیا. تو اس میں ہم لوگ انوالو تھے نہیں کیوں میں بھی جاب کرتا تھا, بھائی بھی کام کرتے تھے. جی تو ہم نے 1-2 بندے ہائر کیے لیکن انہوں نے کچھ کام کیا نہیں. ہم لوگ جو ہے نا کراسز میں آ گئے. جی پھر مجبوراً جو کمپنی ہمیں بند کرنی پڑی. تو مطلب اس میں لاس ہو گیا بہت. جی جی تو پھر ہم نے وہ کمپنی بند کر دی. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا ابھی کیا کریں, ابھی کچھ اور کریں کیونکہ اپنا ہی کام اسٹارٹ کرنے کا کچھ نہ کچھ تو تھا. ہم نے ایک اپنے بھائی کو جو ہے نا لینڈسکیپنگ کام میں لے کے آیا. اس نے 4-5 سال کام کیا, اس کا ایکسپیرینس ہو گیا, تھوڑا اس کا کام ہو گیا. جی جی پھر ہم نے لینڈسکیپنگ کا کام کیا. ابھی الحمدللہ 4 سال کمپنی کو ہو گئے. تو مطلب کہ پہلے ایکسپیرینس لیا اس چیز کا تو بعد میں خود کا اسٹارٹ کیا. اور دوسرا میرا سب کو یہی مشورہ ہے, جی جی اگر کوئی بھی بزنس کرنا چاہتا ہے جو چیز کا ایکسپیرینس ہوئے وہی کام کرے. بالکل اور بالکل کسی بالکل کے بھروسے پہ اور کسی پہ ڈیپینڈ ہو کے کبھی بھی اپنا جو ہے نا کام کرنا نہیں چاہیے. جی میرا تو یہی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے خود یہ دیکھے کراسز اور لوگوں کو بھی دیکھے. جی جی جب بندہ خود انوالو ہوتا ہے اور خود محنت کرتا ہے وہ چیز سکسیس ہوتی ہے. جی 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 یہ تو ہے. تو پھر ہم لوگوں نے ابھی الحمدللہ ہمارا کام ہوتا ہے لینڈسکیپنگ کا ہے, انٹیریئر کا ہے, ماشاءاللہ, اور اپنا سیمی پل کا ہے. بڑے بڑے ماشاءاللہ پروجیکٹ ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ ہمارے پاس پوری ٹیم ہے, اپنی آفس ہے. جی جی تو بھائی لوگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی بڑی اللہ نے جو ہے نا کامیابی دی ہے جب محنت کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اگر آپ کو کچھ کام کرانا ہے یا آپ کو لینڈسکیپنگ ریلیٹڈ یا کچھ کام ہے تو نیاز بھائی سے ضرور رابطہ کریں. جی بالکل بالکل, کوئی بھی کام ہو ڈسکاؤنٹ پہ ملے گا, ڈسکاؤنٹ پہ ہماری طرف سے. تو ہمارے یو اے ای میں جو رہنے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں دوست, جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو ریفر کریں گے نیاز بھائی کے پاس. تو جی دوستو, جو ہمارے گیسٹ ہیں نیاز بھائی, آپ نے ان کی جو محنت تھی اور اسٹرگل تھا اور ان کی سکسیس سٹوری آپ نے دیکھ لی. تو ہمارے چینل کو لائک کریں, فالو کریں اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں, کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اور لاسٹ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستوں کو بھی کہیں سپورٹ کریں.